দেখুন এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা মাত্র 7000 রে মিলি দেখুন পিওর পাটো হাফ টিস্যু আপনারা দেখি কালেকশন দেখুন কটন পাটো আছে দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন এই কলর দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পিঙ্ক কলর আছে দেখুন দেখুন আচল আর তার লাইনিং ব্লাউজ পিস আসবা লাইনিং ব্লাউজ পিস আসিবা এটা তার বডি দেখুন এটা আসি যাবা মাত্র 14000 রে আসবা মাত্র 14000 টাকা দেখুন এত বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন পিওর পাটো মাত্র 14000 বাহারে যেটা কি 18000 রু কম নাই কম না কেতে ছোট ছোট প্রিন্ট দেখুন মিক্স পাটো लेकिन দেখুন পিওর পাটো লাগে শাইনিং আউছে দেখুন বহুত হি গর্জিয়াস লাগে দেখুন বহুত ইতরে বেশি মিক্স বি নাই ন মাত্র 20% মিক্স আছে 20% মিক্স আছে মাত্র 8000 রে মিলি যাবা দেখুন পাটো লেখা লাগুছে পুরা আর কেতেটা কলর আসুছে দেখুন গ্রিন আসুছে বাইগনি আসুছে রামা গ্রিন আসুছে 4-5টা কলর আসুছে মাত্র 8500 রে মিলি এটা দেখুন কহলা যাকে জানবে এটা মিক্স পাটো বলি এটা পিওর পাটো কে भी হরে দেবার ক্যাপাসিটি রয়েছে কেতে গ্লেজ আসুছে চল দেখুন आ बॉडी केते ग्लेज केते क्वालिटी दिचे देखुन आपण माने ई कलेक्शन देखुन আর কেতে সফা কাম বি হেছে দেখুন হেতকি মানে ফিনিশিং কাম আসলে সিওর 2000 টাকা अधिका বলবি হেলে আমনু বহুত সস্তা রেট মার্কেট নু জেনতা কলে বি তাঙ্ক দোকানে 2-3000 अधिका পড়তি দেখুন তাঙ্ক সিওর 2-3000 ডিসকাউন্ট দেহি মাত্র 8500 রে মিলি নবকোটি শাড়ি নবকোটি শাড়ি মিক্স পাটো দেখুন ইয়ানি দেখুন সবু জায়গা আপনারা দেখবা লাই না পান হেলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে দেখুন এক্সক্লুসিভ আসি আছে দেখুন এটা দেখুন আচল আইটা পুরা নবকোটি রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এর মাধুরী দেখি যেন পিনিজন হেই কলর রে পুরা ই কলর মিলবার বিনা দেখুন আপনারা এই কলর সহজে নাই মিলে আর রেট মাত্র 9500 হোলসেল প্রাইস দেখুন চল এলা তার বডি প্যারট গ্রিন দেখুন রানী কলর ধরিয়া চলে আছে কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে তার এটা আসবা মাত্র 16000 রে আসবা বহুত তাকো লাগি ଗୋଟେ মৌকা ইহাদে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম দোকান কে থরে ভিজিট করুন আর রেটটা জানি जोहार और फिर तेरे स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची गेलिनो विचित्रा हैंडलूम संबलपुर के तांकनु सबुठानु सस्ता दाम रे मिलतवा संबलपुरी साड़ी दुकान हला विचित्रा हैंडलूम जेन जगह अपन मार्केट नु कहीं देखाई देखबे भी तांकनु ही पूरा सस्ता दाम रे मिलला आजिका हैंडलूम कलेक्शन देखमा तांकनु बहुत ही सस्ता दाम रे जेतु संबलपुरी साड़ी मिलसे अपन तो जानी छन तो आजिका देखमा स्पेशल पाटा साड़ी रो भी देखुन भरपूर कलेक्शन लगे देजन पाटा साड़ी भी पूरा मार्केट में चीप रेट में मिलसी चीप प्राइस रे मिलसी आ बहुत ही कम दाम में मिलसी जेंडा कि आपण देखो सर पसंद करबे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रा पाटा साड़ी आई कलेक्शन तो केदा कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलु जे आके देखो तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ रु लास्ट तक देखो आ बहुत लोग आसबे ताको दुकान के केंदे घेनी आसबे जे रास्ता तो बहुत लोग जानि ना पारे केनता केन जगह नो अच्छे ताको लोकेशन टा पहला आपन को लोकेशन रो टिक आईडिया दे दो आईडिया देखो लोकेशन रो आईडिया आपन को दे दो जे एटा हला देखो एटा बड़ बाजार एटा कोष्टापड़ा आसीथिबा रास्ता कोष्टापड़ा जाइए देखो संबलपुर रेलवे स्टेशन जीवार रास्ता एटा देखो यार के गले सीधा गले संबलपुर रेलवे स्टेशन आई जस्ट 100-150 मीटर आके कोष्टापड़ा कहीं जीवा न आप देखिए बरगज के निजा कर लेफ्ट साइड पड़वा जो कोष्टापड़ा साइड में अच्छा जो सियाड़ू आसुन राइट साइड पड़वा देखो बरगज रो देखो विचित्रा हैंडलूम दुकानटा जना जाऊे आपण मैंने आसिक दुकान नहीं पारे आ संबलपुर रेलवे स्टेशन इन जस्ट 1 किलोमीटर हवा आपण आसबे बेले ये सबू रास्ता आसिक नहीं पारे देखो दुकान कोष्टापड़ा सीधा देखो विचित्रा हैंडलूम आपण आसबे दुकान के पहुँचला कलेक्शन किसी देखा पाइबे तो जाओ स्वागत जोहार जेमा समलेई मोर ना होचे विचित्रा में है हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे जानि तो रास्ता भी देखे देलु जदी भी जेन माने आसुचन रास्ता रे फॉलो करके आसी पारबे आ जदी भी फिर भी जानबाली रास्ता असुविधा बा अपन संबलपुर समले मंदिर पहुंचिला आ तांको नंबर रे कॉल करले आपन को रास्ता तो बते देबे निया जेकरी रिसीव करके आनबे तांको दुकान में पहुंच के आराम से ई सब कलेक्शन निया बाची नहीं पारबे या ऑनलाइन भी मंगाले पठावे नहीं ऑनलाइन मंगाले भी हमें पठे देमु आ आजी देखुन बिहा घरिया स्पेशल खाली पाटा बने आसी छे महासेल लागि छे पाटर गुटे बिहागरिया बड़ घरिया व्यापारी मन को गुटे बड़ महासेल लागि छे तांको पूरा बढ़िया रेट रे दिया जिबा पूरा सस्ता चीप प्राइस रे मिली जिबा जेना कि तार में लोग खुजुतले एतकी सस्ता ना पान एतकी सस्ता रे महासेल प्राइस रे मिली जिबा तो जाऊ बिना ताको लागि गोटे मौका हादे विचित्रा हैंडलूम दुकान के थरे विजिट करूं आ रेटटा जानी पगाबे केनता महासेल चाली जे तो जाऊ बिना डिग्री स्टार्ट करबा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन देखबा पहला हमें टिके पाटली रे देखबा पाटली रही मिक्स पाटो है पाटली रो केनता रहू छे देखे देमा बाकी थुई देमा ए देखो ना चल इटा चल आसबा इटा ब्लाउज पीस आसबा इटा कुंचरे आसबा एटा कोइ आसी पाटली पाटो हां बहुत ही सुंदर लागे देखो इटा मात्र 4000 रे मिली देखुन केते बढ़िया सुंदर लागे देखुन मात्र 4000 टंका रे देखुन महासेल प्राइस रेट आपण नहीं पारबे केते बढ़िया कलर अछि देखुन एटा पाटली पाटो तार पर देखमा इटा भी मात्र 4000 रे मिली जिबा बहुत ही सुंदर देखुन मात्र 4000 टंका देखुन इटा भी पाटली पाटो इटा 4000 रे मिली जिबा बहुत सुंदर देखुन मात्र 4000 टंका रे मिली जिबा विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो सबुठानु सस्ता रे दाम रे दोतवा संबलपुरी साड़ी दुकान ई जगह नो जेती सस्ता पाबे मार्केट सारा कहीं खुजले बिना पान इटा भी 4000 रे मिलबा इटा भी 4000 रे मिलियो तार फुल फोटो मांगले भी हमें दे देमु जेन में ऑनलाइन मंगावले जाउछन फुल फोटो मांगबे भी आपन को मिली जिबा तार पर देखमा इटा भी 4000 रे मिली जिबा एटा भी 4000 टंका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर अछि कलेक्शन मात्र 4000 टंका रे
মিলি যা তারপর দেখমা এটা বি 4000 রে মিলি যিবা সবু পাটলি পাট হ্যা বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে পাটলি পাট জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন কেতে বড়িয়া টেরাকোটা ডিজাইন কলর কম্বিনেশন में भी बहुत बढ़िया लागुছে মাত্র 4000 রে মিলি যিবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কা দেখুন কেতে বড়িয়া পাটলি পাট আপনারা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু মাত্র 4000 রে মিলি মাত্র 4000 যেটা কি আপন মানে আগুন দেখুলে তাঙ্কর দোকানটা উপরে রହୁଥିଲା ফার্স্ট ফ্লোর রে यानी प्रॉपर पूरा दुकान दे देले न আপন মানে कहीं जीवा न पड़े जगह नु ही नहीं पारबे पूरा रोड साइड रे ही दुकान আছে गाड़ी मोटर कार रो पार्किंग रो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा আছে আপন মানে যদি আউছ না এটা আসি যিবা কটন পাট কটন পাট এটা ডবল বর্ডর রে আসি যিবা কটন পাট ডবল বর্ডর রে আছে হ্যাঁ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগু দেখুন কটন পাট ডবল বর্ডর এ দেখুন আচল ইতরে ব্লাউজ পিস মানে भी মিলি যিবা এটা কটন পাট হ্যা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর মাত্র 6000 রে মিলি যিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন কটন পাট মাত্র 6000 টাকা দেখুন এতকি হাই কোয়ালিটি র কটন পাট শাড়ি এটা মাছ বর্ডর ডবল বর্ডর আসবা দেখুন এটা বজা গজা সবু আছে ঢোল নিশান মিউজিক্যাল আছে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে দেখুন ঢোল নিশান তাসা দেখুন সম্বলপুরি বাদ্য যাহা যাহা আছে সবু হইতে আছে দেখুন দেখুন আচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কারুকার্য আছে দেখুন ডবল বর্ডর মাছ এটা বি মাত্র 6000 রে মিলি যিবা দেখুন কেতে সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে এটা বি ডবল বর্ডর আসবা বক্স ডিজাইন রে আছে কেতে বঢ়িয়া আছে ডবল বর্ডর দেখুন বক্স ডিজাইন এটা দেখুন আচল এটা বি মাত্র 6000 রে মিলি যিবা বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে বিচিত্রা এটা বি মাছ বর্ডর রে আসবা এটা কলস ডিজাইন রে আছে দেখুন কেতে শাইনিং বি আসুছে কটন পাট হ্যা এটা বাপ্তা বি কহেছন এটা দেখুন আচল এটা লাতার ব্লাউজ পিস বাপ্তা বি কোয়েশন এটা তার পুরো বডি দেখুন কলস ডিজাইন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তারপর দেখমা এটা বি ডবল বর্ডর রে আসবা ডবল বর্ডর মাছ ধরি আসবা কলর বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা দক করুছে এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস এটা বি মাত্র 6000 রে মিলি এটা বডি দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপনারা মানে দেখুন এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে 6000 টাকা দেখুন বহুত হি কটন রে 6000 মিলছি এটা কটন পাটরে বি 6000 রে মিলি যিবা দেয়া হচ্ছে দেখুন মার্সেল প্রাইস হ্যাঁ ডবল বর্ডর দেখুন 6000 টাকা দেখুন কটন পাটা দেয়া হচ্ছে দেখুন যেটা মার্কেটে খুঁজবে বেলে এত সস্তা কাই না পান দেখুন আচল এটা বি মাত্র 6000 রে মিলি দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখুন পাট শাড়ির দেখুন মাহাসেল চালিছে আপন মানে আসি তাঙ্কর দোকান রে বহুত হি সস্তা সস্তা দাম রে সব কালেকশন নেই পারবে या অনলাইন বি মগাই পারবে দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন সবু ডবল বর্ডর মানে আছে আও বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলর মানে ডবল বর্ডর মাছ ধরি এটা দেখুন আচল এটা সুপারি ধড়ি রে আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা টেরাকোটা ডিজাইন এটা বি মাত্র 6000 রে মিলি বহুত হি সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 6000 টাকা রে দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে আসবা টেরাকোটা ডিজাইন হেই করি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন কটন পাটা দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর কেতে হেভি কাম আছে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে সবু নয়া নয়া আপডেটেড কালেকশন দেখুন জেনারেল ব্যাপারী বি আন যদি দোকান দিছন আপন যদি হোলসেল নেবা লাই চাহছন বি আসি পারবে আপনাকে হোলসেল রেট লাগি যিবা দেখুন এতে বঢ়িয়া লাগুছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলর আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আসবা 7500 রে আসবা বহুত হি বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপন মানে এই বঢ়িয়া কালেকশন নেই পারবে এটা আছে পতর ডিজাইন রে আছে এটা বি সিঙ্গেল বর্ডর আসবা দেখুন এই দেখুন আচল কত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা মাত্র 7000 রে মিলি দেখুন পিওর পাটো হাফ টিস্যু আপনারা দেখি দিবে কালেকশন দেখুন এটা কটন পাটা রয়েছে দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন এটা আপনারা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তাঙ্গ দোকান কে আসি কি নেই পারবে অনলাইন বি নেই পারবে ডবল ট্রিপল বর্ডর আছে ছটা বর্ডর আছে ছটা বর্ডর वाला দেখুন আও এটা কোণার্ক ডিজাইন থাইগিরি নর্তকি ডিজাইন রে আসি যিবা এই দেখুন আচল আ বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 7000 রে মিলি যিবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন মানে এই কালেকশন নেই পারবে যেনসি শাড়ি বি পছন্দ লাগে যদি অনলাইন মগাবলে চাওজন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্গ নম্বরে ফটো অ্যাড্রেস পেমেন্ট করি অনলাইন মগালে আপনার ঘর যায় 3 4 দিন ভিতরে এটা দেখুন ছটা বর্ডর আসবা ছটা বর্ডর আসিবা দেখুন দেখুন এটা আঁচল আসবা আঁচল আর এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ পিস পর ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আসবা 7500 রে আসবা ছটা বর্ডর ছটা বর্ডর দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে এটা গুটে দেখুন এটা বি নিউ কালেকশন আসি এই যে
এটা 8টা বর্ডর আছে হুম দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আছে এটা নর্তকী ডিজাইন হুম দেখুন আঁচল বি আঁচল। এটা ঘোড়া আছে ওটো আছে হুম আর এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা বহুত সুন্দর এটা লাগুছে আসবা মাত্র 7500 রে আসবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন 8 ধড়ি वाला তারপরে আমি এখানে দেখমা মিক্স পাট টিকে দেখমা মিক্স পাটো যেটা দেখুন বাঁধা वाला আসিগলা দেখুন আমার বহুত হি সুন্দর লাগছে এটা দেখুন কলর মানে বি দেখুন আর কেতে বিহাগুরিয়ার এটা মানে প্রায় বেশি হি অর্ডার আছে আর বেশি বুকিং আছে দেখুন আপনারা এটা দেখুন অনলাইন ঘরে বসে এটা মগাই পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা 8500 রে আসবা 8500 টাকা দেখুন ঘরে বসে খালি আপনারা জেন্সি জায়গা অর্ডার করছেন আপনাদের ঘর যাক এই শাড়ি বানা পৌঁছে দিয়ে হবে দেখুন 8500 টাকা রে তারপর দেখমা এটা সে জিনা পাট যেন মিক্স রে পিওর রে আসি এটা মিক্স রে আছে তার মিক্স রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা 7800 রে মিলি বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 7800 দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর লাগে তারপর দেখমা এটা দেখুন এটা অরেঞ্জ কালার রে অরেঞ্জ আও আর মেহেন্দি কালার রে মেহেন্দি কম্বিনেশন ধড়ি আঁচল রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল বহুত হি সুন্দর লাগছে এটা এটা আসবা 8500 রে আসবা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র কলর বি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন মাত্র মাত্র 8500 রে মিলি যাবে মিলি যাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনার মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা ব্লু কলর আছে গোটে দেখুন নেভি ব্লু রে আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর বডি দেখুন কেতে ছোট ছোট প্রিন্টে দেখুন মিক্স পাটো है लेकिन देखुन प्योर पाटा लगे शाइनिंग आउची देखुन बहुत ही गॉर्जियस लागे देखुन बहुत इतरे बेसी मिक्स भी নাই ন মাত্র 20% মিক্স আছে 20% মিক্স আছে এটা মাত্র 8000 রে মিলি যাবে দেখুন এতকি হাই কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে এই কালেকশন সুন্দর কালেকশন তারপর দেখুন এটা কোণার্ক ডিজাইন কোণার্ক চক আসবা মন্দির আসবা আর আঁচলটা সিংহিল ময়ূরী আছে এটা দেখুন এটা তার বডিটা 8500 রে মিলি যাবে মাত্র 8500 টাকা দেখুন মার্কেট নো পুরা সস্তা মিলুছে না আপনাদের দোকান রে বহু সস্তার বি সস্তা রেট রে পাই যাবে পাইছিবে দেখুন এই কালেকশন দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন এই পাটো শাড়ি খুঁজি আসুন কাহি না পান হলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুরে দেখুন আপনারা নেই পারবে দোকান কাছে নেই পারবে या ऑनलाइन भी आसिकरी নেই পারবে তারপর দেখমা আইরর ভিডিও এলা তাঙ্কন তো কটন শাড়ি আপনারা বহুত ভিডিও দেখি সব ভিডিও তে আমি কটন দেখাসু কম কম দাম রে যেটা বিহাগরিয়ালি ডিমান্ড আসলা কমেন্টে পছরে দিলে পাটো শাড়ি তো দেখুন মানে দেখুন পাটো শাড়ি দেখুন মার্কেট নো পুরা সস্তা দাম রে আজিকা দেখো দেখুন কেতে গ্লেজ আসুছে এটা পিওর পাটো লেখা লাগুছে পুরা আর কেতেটা কলর আসুছে দেখুন গ্রিন আসুছে বাইগনি আসুছে রামা গ্রিন আসুছে 4-5টা কলর আসুছে আসুছে মাত্র 8500 রে মিলি যাবে দেখুন কেতে সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এই বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন এটা বি এটা মেরুন কালার রে আসবা সিংহিল ময়ূর আঁচল আছে এটা তার পুরা বডিটা দেখুন ডবল হাতি আসি যাচ্ছে টেরাকোটা বি আছে দেখুন ডিজাইনটা তার বডির বহুত বঢ়িয়া কাম হইছে পুরা ভরি ভরি কাম হইছে এটা আসবা 8500 রে আসবা বহুত সুন্দর দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে কলর বি পুরা পিওর পাটা বাগি লাগুছে এটা বি গুটে দেখুন এটা মাছ ধড়ি রে আসবা গোটে অলগা হিসাবে ধড়ি করা হইছে এটা হ্যাঁ দেখুন আঁচল কেতে গ্লেজ আসুছে দেখুন পুরা টিস্যু বাগি গ্লেজ আসুছে এই যে তার মাছ ধড়ি দেখুন গোটে অলগা প্রকার কলর ভরা কাম গ্রিন করে কেনটা কাম করা হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা মাত্র 8200 রে মিলবে বহুত সুন্দর দেখুন মাত্র 8200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর মিক্স পাটোটা আপনারা মানে নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর তারপর দেখমা এটা দেখুন রেড কালার রে কেনটা বঢ়িয়া লাগুছে এটা এটা সব বিহা ঘরিয়া এই শাড়ি মানে পিনলে বহুত বঢ়িয়া লাগবা বি আর লোক পচরউথিবে কি কেনু আনলো বলি করি কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগবা এটা এটা বি মাত্র 8500 রে মিলি বহুত সুন্দর দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে সুন্দর কালেকশন যেন মানে বিনাবালে চাহুন অনলাইন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্ক নম্বর ফটো জলদি টিকে অর্ডর করবে পাটরে বহুত বুকিং হেসি आप प्रेस सब सरी जासी सरी जासी देखो ना चल कहले बेले मार्केट नो सस्ता रेट ही तांको नो पाटो मिलसी बहुत सस्ता रेट रे दिया जीबा खाली दुकान के थरे आसुन जानी पकाबे आ कपड़ा भी कना जे भी जानी पारबे देखो हेत के बडा सुंदर देखुन इटा भी केते कलर बढ़िया लागुछे कलरटा मेरून रे ग्रीन कलर मात्र 8300 रे मिली बहुत बढ़िया देखुन मात्र 8300 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা দেখুন এটা পিঙ্ক কালার রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন আঁচল এটা আসবা মাত্র 8500 রে আসবা বহুত বঢ়িয়া দেখুন 8000 মাছ ধড়ি দেখুন 8500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন কেতে সস্তা দাম রে মিলুজি দেখুন ও তো 11-12 হাজার হিতবা ভাবু লিয়েন হিসাব দিছু দেখুন
तारपर पूरा देखमा उठे जानी नहीं पारन केनटा प्योर केनटा मिक्स आमे कहमो बेले जानबे कहले जे कि जानि काजे हेतकी ग्लेज भी अछि हेतकी शाइनिंग बहुत बढ़िया भी क्वालिटी लागु जे कपड़ा भी बहुत बढ़िया अछि किछि खराब नहीं है ए देखो नाच आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर इटा लागु आसबा 8500 रे आसबा बहुत बढ़िया देखो मात्र 8500 टका देखो नी सुंदर कलेक्शन आप माने नहीं पारबे तापर देखमा इटा सब सिंगल बॉर्डर ऊपर देखौ छु कि डबल बॉर्डर रे भी अछि देखो ना चल देखुन केते बढ़िया कलर माने सब कलर रे आसी जाई छे मात्र 8300 रे मिल जिबा एक नंबर जे देखो 8300 टका देखो जेन माने भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसाबा तांको इटा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा देखो ए देखो ना चल आइटाला पूरा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा टेराकोटा डिजाइन थाई करी मात्र 8000 रे मिल जिबा देखुन केते सुंदर देखुन मात्र 8000 टका देखुन आप माने नहीं पारबे चौड़ा बॉर्डर रे टेराकोटा डिजाइन रे देखुन विचित्रा हैंडलूम संबलपुर देखुन इटा देखुन कहले जे कि जानबे एटा मिक्स पाट बोली एटा प्योर पाट के भी हरे देबार कैपेसिटी रही केते ग्लेज आसे चल देखुन आ बॉडी देखो केते ग्लेज आ केते क्वालिटी दिछि देखुन आप माने ई कलेक्शन देखुन और केते सफा काम भी हेछे देखुन हेतकी माने फिनिशिंग काम आसले सियोर 2000 टका अधिका बोलबे हेले आमनु बहुत सस्ता रेट रे मार्केट नु जनता कले भी तांको दुकान 2-3000 अधिका पड़ुछि देखुन तांको नु सियोर 2-3000 डिस्काउंट देही आप मात्र 8500 रे मिली बहुत सुंदर देखुन मात्र 8500 टका देखुन आप माने सुंदर कलेक्शन नहीं पाबे तापर देखमा इटा भी चौड़ा बॉर्डर रे आसबा देखुन इटा गाजर कलर रे रानी कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ए देखुन आ चल इटा आसबा मात्र 8000 रे आसी जिबा बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 8000 टका देखुन आप माने नहीं पारबे गाजर और रानी कलर कॉम्बिनेशन केते सुंदर दिजे देखुन आज कलेक्शन मानवार पड़बा देखुन मिक्स पाटर भी देखुन कलेक्शन प्योर पाटर लेखे लागू जे सब कलेक्शन आज वीडियो डाला खाली पाट शाड़ी जिन मानकर बिहागर बड़ घरिया कि जेन पाट दरकार अच्छे आप गिनुन यानी बहुत ही सस्ता दाम रे पाबे यानी पूरा रेट बहुत सस्ता पड़ू आके सियोर गुटे गुटे शाड़ी 1000-1500 टका लेखा बढ़ी जिबा देखुन इटा ग्रीन कलर रे मेरून कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे इटा मात्र 8000 रे मिली जिबा बहुत सुंदर देखुन मात्र 8000 टका देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रो साड़ी नहीं पारबे विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो तापर देखमा इटा चौड़ा बॉर्डर माने आसी गला तापर आसीला टिके चौड़ा बॉर्डर देखुन ई कलर भी बहुत बढ़िया लागु छै तो बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छै देखुन आपण नहीं पारबे एरा देखुन गच डिजाइन रे अच्छे गच पत्तर गमला डिजाइन रे आ एटा तले बोइतो डिजाइन आसबा तले ऊपर बोइतो डिजाइन आसबा इटा आसबा मात्र 8200 रे मिली जिबा देखुन केते सुंदर लागु देखुन 8200 टका देखुन आपण ने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे कलर माने भी देखुन पूरा बाउनी नहीं पारन केते बढ़िया बढ़िया कलर माने अच्छे ए डबल बॉर्डर माछ सुंदर लागबा ये देखो ना चल आ बॉर्डर देखो जे भी पिनबे बहुत ही सुंदर लागबा देखो केते बढ़िया लागु इटा डबल बॉर्डर माछ बॉर्डर आसबा इटा आसबा 8800 रे आसबा केते सुंदर लागु देखो मात्र चकरे भी अच्छे 8800 टका देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रो मिक्स पाटर देखो आपण माने एके हाई क्वालिटी वाला मिक्स पाटर मार्केट नु जनता कले भी 2-3000 सस्ता रे तांको दुकान रे नहीं पारबे तारपर देखमा ए देखो ना चल आओ बॉडी रे देखो इटा भी पूरा यूनिक कलर है मात्र 8000 रे मिली जिबा एक नंबर देखुन 8000 टका देखुन आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तारपर देखमा इटा भी डबल बॉर्डर बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो डबल बॉर्डर देखो प्योर पाट लेखे लागु छी देखो ना चल देखुन इटा डबल बॉर्डर रे केनता ग्लेज आसे छे देखुन केते बढ़िया लागु छे आउ आमे इटा वीडियो रे इता रेट नाही कहू बाकी आपण माने फोन करी करी पचराबे बेले हमें रेट कहि देमु आइरा जल्दी टिके ऑर्डर करबे ना थोड़ा सरी जिबा इरा बहुत बुकिंग हेसी जेतकी सस्ता रे मिलसी सारा लोग बुकिंग कर दसन हां देखुन इता रेट ता मेंशन ना होय आपण माने फोन करी पचरे पारबे तार पर देखमा डबल बॉर्डर रेट माने हमें याद नाही कहू एटा देखुन डबल बॉर्डर तार प्राइस ना कोआ होय आपण फोन करी पचरे पारबे देखुन आचल एटाला पूरा बॉडी देखुन देखुन केते बढ़िया लागु छे काम भी केते सुंदर दिखे देखुन डबल बॉर्डर इटा भी माछा बॉर्डर रे आसबा माछा बॉर्डर रे ई कलर माने सहजे नाही मिले आ जल्दी के लाटी के ऑर्डर करबे काहे जे बेले इटा सरी आसी देखुन सेल्फ कलर अछि देखुन प्योर पाटा लेखे लागु डबल बॉर्डर देखुन माछा धरी केते फिनिशिंग अछि देखुन इटा बहुत ही चीप प्राइस लागबा होलसेल प्राइस लागबा वीडियो रे कहि देले ना होए सेटा आपण विजिट करले जानि पारबे या कॉल करबे आपण जानि पगाबे पूरा होलसेल में सस्ता प्राइस लागि जिबा तापर देखमा एटा देखुन डबल बॉर्डर देखुन आचल केनता बढ़िया लागु छे देखुन कलर माने
আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কেতে গ্লেজ আসুছে দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ডবল বর্ডর বক্স প্যাটার্ন রে আছে টেরাকোটা ডিজাইন भी আছে বঢ়িয়া লাগুছে কলর মানে সবু তারপর দেখুন এটা পিঙ্ক কলর রে আছে এটা পিঙ্ক কলর রে আসি যিবা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কেতে খাস লাগুছে দেখুন কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটার প্রাইস भी আপনারা ফোন করে পচারে পারবে ডবল বর্ডর দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে যেটা কি প্রাইস মেনশন না হয় আপনারা ফোন করে পচারুন এটা দেখুন যে আমি মিক্স পাট फिर आके আছে পিওর পাট দেখুন এটা भी দেখুন ডবল বর্ডর বহুত ही बढ़िया লাগুছে আর নেই পারবে দেখুন আঁচল এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা এটা বাইগনি কলরে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা ফোন করে পচরাবি তারপর দেখবা ইয়ানি মার্কেটে যেটা না মিলুতো বার ভাইরাল নবকোঠি শাড়ি দেখুন নবকোঠি শাড়ি মিক্স পাটর দেখুন ইয়ানি দেখুন সবু জায়গায় আপনারা দেখবা লাগি না পান হলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে দেখুন এক্সক্লুসিভ আসিছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা পুরা নবকোঠি রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এর মাধুরী দেখি যেন পিনি যেন হেই কলরে पूरा ई कलर मिलबार भी ना देखो ई कलर सहजे नहीं मिले और रेट मात्र 9500 होलसेल प्राइस देखो मात्र 9500 देखो धमाका सेल प्राइस आपण नहीं पारबे जेना कि यानी हमर पाखे हादे नबकोठी तीनटा আছে गुटे तो हेडा सुपारी धड़ी रे देखाला इटा माछा धड़ी रे আছে এটা भी देखो 9500 टंका देखो आपण नहीं माछा पारबे धड़ी रे आसबा महासेल प्राइस इटा चाली जे देखो जेहेतु बियाह सीजन चाली जे देखो आपण गले स्पेशल नबकोठी देखो हेई कलर रे ही जेटा आपण पसंद करछन 9500 टंका रे आपण नहीं इटा पारबे आर गुटे कलर आसबा ब्लैक रे इटा पर्पल कलर कॉम्बिनेशन আছে इटा भी 9500 रे मिली 9500 टंका देखो नबकोठी है इटा सिनेरी आंचल आसबा बहुत बढ़िया लागै सिनेरी आंचल आइडाला तार पूरा 9500 रे मिली 9500 टंका रे मिली जिबा तार पर देखो अरे हादे हमें प्योर पाटो टिके देखमा प्योर पाटो हाफ टिश्यू माने प्लेन मिनी बुटी रे इटा आसबा हाफ टिश्यू देखो प्योर पाटो कलेक्शन स्टार्ट होला देखो हाफ टिश्यू ही आरंभ करा हबा मिनी बुटी रे देखो हाफ टिश्यू देखो आंचल एडला तार ब्लाउज लाइनिंग आसीबा দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা এটা তার পুরা বডি দেখুন মিনি বুটি রে দেখুন হাফ টিস্যু আপনারা নেই পারবে কলর দেখুন পুরা বিহাঘরিয়া কলর হি আইডা বিহাঘরিয়া কলর है কেনসি পূজা পাঠ রে भी चलबा जेनके गले आले भी सबुथिरे चलबा ई कलर हेंता कलर है এটা দাম কত মাত্র 12500 12500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা প্যারট গ্রিন রে আছে রানী কলর কম্বিনেশন প্যারট গ্রিন রে রানী কলর কম্বিনেশন এই দেখুন আঁচল এটা রানী কলর আসবা তার লাইনিং ব্লাউজ পিস भी আসবা এডলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর দেখতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी 12500 রে আসবা মাত্র 12500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা রামা গ্রিন কলর রে আসিবা রামা গ্রিন কলর রে এটা হাফ টিস্যু है ये देखो ना आंचल आप बॉडी देखो रामा ग्रीन रे हाफ टिश्यू इटा भी 12500 रे मिली मात्र 12500 टंका रे देखो ना आपण माने नहीं पारबे इटा सब प्योर पाटो माने पूरा ओरिजिनल इटा इटे टिके भी मिक्स ना ना सब प्योर पाटो है इटा नर्तकी डिजाइन रे आसी जिबा देखुन केते बढ़िया लागु छे कलर माने ये देखो ना आंचल इटा आसी जिबा 16000 रे आसी जिबा इटा एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 16000 टंका देखो कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते बढ़िया लागु छे दुल्हन साड़ी कलेक्शन रे देखो 16000 टंका देखो जेंता कलो भी मार्केट प्राइस में जेंता कलो भी 2-3000 टंका तांगनो सस्ता ही आपण माने पाई पारबे विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो सबुनो सस्ता दाम रे मिलुतबा संबलपुर साड़ी दुकान प्योर पाटो रे डबल बॉर्डर माछा बॉर्डर प्योर पाटो रे डबल बॉर्डर माछा धड़ी देखो ना चल इटा आसी जिबा 15500 रे आसी जिबा बॉक्स पैटर्न देखो मात्र 15500 टका देखो कलर भी देखो बहुत ही बढ़िया लागू छे देखो एक्सक्लूसिव साड़ी माने सब आसी छे आपण एटा बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे नै पारबे तार पर देखमा आजर वीडियो प्योर पाटर आजर वीडियो हला खाली पाटो साड़ी रो एटा देखो ना आंचल देखो केते बढ़िया लागु छे आंचल एला तार बॉर्डर पैरट ग्रीन भी देखो रानी कलर धड़ी आंचल अछि केते सुंदर लागे देखो आपण नै पारबे तार प्राइस आसबा मात्र 16000 रे आसबा बहुत ही सस्ता अछि देखो मात्र 16000 टंका देखो आपण नै सुंदर कलेक्शन नै पारबे तार पर देखमा इटा जिना पाटो रे अछि प्योर पाटो मिक्स रे भी हमें देखि थिला इटा प्योर रे अछि देखो जिना पाटो प्योर एटा देखो ना आंचल इटा आसबा देखो केते बढ़िया लागु छे कलर कॉम्बिनेशन ता इटा आसी जिबा मात्र 14000 रे आसी देखो सस्ता रु भी सस्ता देखो मात्र 14000 टंका देखो जिना पाटो जेना बजट रे खुचन कम दाम रे भल साड़ी तांको लई कलेक्शन एटा देखो इटा उटे पतर डिजाइन रे अछि
দেখুন ইতার আঁচল পুরা ইউনিক আছে यूनिक अच्छे देखो परभा डिजाइन थे आंचल यूनिक আর তার ব্লাউজ রে লাইনিং আসবা लाइनिंग आसपा देखो ब्लाउज रे एटाला तार पूरा बॉडी रे देखो দেখুন কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लागुचे मात्र 16000 बहुत बढ़िया देखो 16000 टंका देखो आप नहीं पारबे तापर देखमा एटा भी देखो कलर के देखो एटा देखो आंचल केते बढ़िया लागुचे कलर भी आ बॉडी रे देखो केते सुंदर आ केते खास लागु देखो कलरटा काम माने भी बहुत सफा है मात्र 16000 देखो एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 16000 टंका देखो आप नहीं पारबे आ रेट माने सुनु थन कंपेयर करी देखो आप जानी पकाबे केते सस्ता ताकनो मिलुचे आ जेन मानकर बिहा घरिया बड़ो घरिया अच्छे जदि कम कम दाम रे पाटा साड़ी नेबार लागि चाहछन या ऑनलाइन बुकिंग करू या दुकान के आसी नहीं पारबे देखो आंचल এটা লাইনিং ব্লাউজ পিস আসবা लाइनिंग ब्लाउज पीस भी आसीबा কেতেটা কলর আছে দেখুন বডি রে बॉडी रे देखो एटा जोड़े कलर इरा अच्छे बॉडी रे लाइट कलर सेडा कराई छै देखो ब्लू धड़ी आंचल मात्र 16000 रे मिली जिबा 16000 टंका देखो आप माने सुंदर जबरदस्त कलेक्शन साड़ी नहीं पारबे तार पर देखमा पाटा साड़ी बहुत ही कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन तो वीडियो रे शो ही करिना होय आप विजिट करले देखि पारबे तार पर देखुन गोटे सीमेंट कलर टाइप रो अच्छे देखो आंचल তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी ब्लाउज আছে पीस वर्क अच्छे देखो पूरा रॉयल फुल कलेक्शन वर्क আছে এটা আসি जिबा দেখুন তার বডি রে भी केनता बढ़िया काम हिचे देखुन এটা আসবা 17500 রে আস 17500 टंका देखो आप नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन এটা 45 কোটি পাটয়া 45 कोटी पाठो পিওর পাট प्योर पाठो देखो आंचल দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया लागुचे कलर भी बहुत ही बढ़िया लागु देखो बहुत ही सुंदर मात्र 16000 रे मिली जिबा देखो एतकी बड़ा सुंदर साड़ी देखो मात्र 16000 टंका देखो आप नहीं पारबे এটা দেখুন বডি সারা সফটা আসবা बॉडी सारा সফটা থাই গরি দেখুন কেতে बढ़िया लागुचे ডিজাইনটা ये देखो রেড आंचल কলর আঁচল আসবা দেখুন आ बॉडी रे এটা भी देखो बहुत बढ़िया लागुचे मात्र 16000 रे मिली जिबा एतकी बढ़िया सुंदर সফটা साड़ी ডিজাইন থাই গরি 16000 टंका देखो आप नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा भी देखो केते बढ़िया लागुचे कलर भी देखुन 3-4टा कलर আছে ये देखो आंचल এটা আসি जिबा मात्र 15000 रे मिली जिबा देखो केते बढ़िया सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है मात्र 15000 टंका देखो आप नहीं पाबे प्योर पाटर भी देखो केन लेवल रो कलेक्शन मिलुचे मार्केट नु पूरा सस्ता रु सस्ता दाम रे आप नहीं पारबे तार पर देखमा टेराकोटा रो डिजाइन अच्छे देखो केते बढ़िया काम करा है देखो आंचल एटाला पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो कलेक्शन आप नहीं पारबे बिहा घरिया दुल्हन कलेक्शन टेराकोटा मात्र 15500 रे 15500 टंका रे मिली जिबा बहुत ही सुंदर लागु जे तार पर देखमा ये देखुन इतार भी कलर देखुन पूरा केते बढ़िया लागुचे पिंक कलर अच्छे देखुन एटा देखुन आंचल आ तार लाइनिंग ब्लाउज पीस आसबा लाइनिंग ब्लाउज पीस आसीबा एटा तार बॉडी रे देखुन इटा आसी जिबा मात्र 14000 रे आसी मात्र 14000 टंका देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन प्योर पाटा मात्र 14000 बाहर जेंटा की 18000 रु कम नहीं कम नै कोन देखुन तांगनु मात्र 14000 टंका तार पर देखमा एटा गुटे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे ये देखो आंचल सिंगल मयूर रे आसबा आ बॉडी रे देखो इटा आसी जिबा देखुन टेराकोटा भी भरी भरी करी काम हेछे मात्र 16000 रे मिली जिबा देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 16000 टंका रे मिली जिबा तार पर देखमा प्योर पाटर भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे एरा देखुन बिहाघरिया नेले बहुत बढ़िया तांको पुसाबा पूरा लाभ है रहबे हां पूरा पुसाबा बहुत लाभ है रहबे आंचल आ बॉडी देखुन आ जन गाड़ी मोटर खर्चा करी आसी दिबे सेटा बाहरी करी आ भी लाभ है आ खाई पी करी भी जिबे बेल नहीं चलबा देखो लाभ है रहबे एतकी सस्ता पड़बा जे मात्र 15500 रे 15500 टका देखो समले मंदिर जदी बुलिया उचन आपन संबलपुर आसुन समले मंदिर बुली करी भी जाउन आ तांको दुकान के जदी भी आसी दुकान के थरे बुली करी भी जाउन जदी मन के लागबा बले नेबे ना तो नहीं केदे सस्ता मिलु जे आपन जानी पारबे आओ बॉडी देखो केते बढ़िया এটা রামা গ্রিন কলর রে আছে দেখুন রানী কলর কম্বিনেশন মাছ ধড়ি মাত্র 16500 রে মিলি देखो 16500 टका देखो सब न्यू न्यू स्टॉक आसी छे बिहागरिया स्पेशल आपन माने होलसेल दाम रेट आपन माने नहीं এটা सब आज स्टॉक माने आसी छे कैंसर सूता भी खुला न होय सूता भी खुला न होय देखो हेतिले वीडियो এটা हमें फास्ट देखौ छु वीडियो रे हेति लगी जल्दी के लाटी की ऑर्डर करबे वीडियो देखला मात्र के ही जल्दी कला ऑर्डर करबे ना तो एटा स्टॉक ना पाले देखो आंचल देखले आ तार बोर्ड देखो इरा देखुन ऑरेंज कलर रे ब्लू कलर धड़ी आंचल तले ऊपर हाथी भी आसी जाउछे मात्र 16000 मात्र 16000 टंका देखो कलेक्शन बहुत ही अच्छे लेकिन लिमिटेड कलेक्शन देखमा वीडियोटा केहे लेबेला बहुत ही लंबा हिजेबा बेला आपन माने बोर हिबे आपन विजिट करबे तांको दुकान के भल से देखि पारबे कलेक्शन आउ भी आ ई भीतर जदी भल से देखि ना पाले जेन ऑनलाइन मंगाबले चाहछन
फोटो मागले भी कि वीडियो मागले भी आपको मिली ଯିବା ଏଇଟା आंचल आ बॉडी देखो देखो रानी कलर रे डार्क कॉफी रो कॉम्बिनेशन अच्छे बोईत डिजाइन रे आसी ଯିବା मात्र 16500 रे मिली बहुत बढ़िया अच्छे देखो मात्र 16500 टंका देखो आप माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखमा आज ई कलर गुटे देखुन हमें जेते थर आनले ई कलर संगे संग बुकिंग हे बुकिंग हे जैसे एटा वायरल भी हबा दिसु जे भी हमदा ई कलर पूरा संगे संग बुकिंग हे देखो ना आंचल देखुन सर पहला इटा धरसन एटा नेबे ही अंदा लागु डिजाइन रे अच्छे कलर भी बहुत बढ़िया लागुचे मात्र 16000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तार पर देखमा देखुन इटा भी गुटे रामा ग्रीन कलर रे अच्छे टेराकोटा डिजाइन इटा हाफ टिश्यू रे मिली जिबा हाफ टिश्यू रे रामा ग्रीन कलर अच्छे एटा देखो ना आंचल एटाला पूरा बॉडी रे हाफ टिश्यू रे इटा 18500 रे मिली जिबा 18500 टंका रे देखुन आपण माने ई कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन तापर देखमा इटा भी देखुन ई कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे ये देखो इटा भी हाफ टिश्यू है हाफ टिश्यू रे देखुन बिहागरिया कलेक्शन देखुन पूरा सस्ता रो सस्ता दाम रे देखुन आंचल इटा आसी जिबा 18200 रे आसी देखुन 18200 टंका रे देखुन तापर देखमा इटा भी हाफ टिश्यू है देखुन इटा हाथी डिजाइन रे अच्छे आ पर्पल धड़ी आंचल डीप कलर रे बढ़िया लागु कलर देखुन आ बॉडी रा लाइट कलर रे अच्छे एला तार ए ब्लाउज पीस टा इटा आसी जिबा 18500 रे आसी बहुत सुंदर देखुन 18500 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही गजब ब्लाउज कलेक्शन देखुन तार पर देखमा कोणार्क मंदिर कोणार्क डिजाइन देखो सूता माने भी जस्ट खुला हो जे देखो स्टॉक आसी जे आ रेट बहुत ही सस्ता रे न मिलबा आपण माने जेन बिया गरिया बड़ गरिया ले नेबे पोसाबा तार भी कलर देखुन बढ़िया लागु छे पूरा इटा भी हाफ टिश्यू है आ बॉडी देखो इटा भी हाफ टिश्यू केते सुंदर लागु देखो कलेक्शन नहीं पारबे कोणार्क चक कोणार्क सबु इटा मंदिर सबु अच्छे इटा भी 18500 रे मिली जिबा 18500 टंका आ आजिर लास्ट कलेक्शन इटा इटा प्योर पाटर रे नवकोठी जेंदा माधुरी दीक्षित जेंटा पिनिथिले पूरा सेम हेई साड़ी ही है आ एटा नहीं पारबे देखुन आपण माने होलसेल प्राइस रे देखुन आचल मात्र 17500 रे मिली देखो 17500 टका रे मार्केट सारा खोजी आसन काहे ना पान हले विचित्रा हैंडलूम रो अवेलेबल अछि आपण माने गुटे ही पीस अवेलेबल अछि जेन माने नेबाले चाहछन जल्दी स्क्रीनशॉट करू तांग नंबर रे फोटो पठे ऑनलाइन ऑर्डर करू जेसी साड़ी भी पसंद होला आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे या तांग दुकान के आसी नै पाबे तांग दुकान रो एड्रेस आमे वीडियो रो स्टार्टिंग रे बते दिछु केनते आसी कि आपण माने आसी नै पाबे आ जदी भी केनसे प्रकार डाउट होला तांग नंबर रे कॉल करि आपण माने सब किछि बुझी पाबे तो ई वीडियो एंड करबा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।